Oh, nindot kay sa kibungsod. Nindot kay lang sa mga suga oh, kibungsod. Oh, muni kibungsod. Nindot na suga dol. Abot na ko kibungsod. Wapo kayong lugar diri Asuruyan. Laag mo diri mga dol, kibungsod. Tra. Wapo kayo. Oh, kibungsod adol. Oh, dol. Kay view diri dol. Kibungsod. Kibungsod. Ano sa kibungsod? Kibungsod. Misamis Oriental ano eh. Abot ako kibungsod dol. Oh. Abot ang big boy for the po sa kibungsod. Dot kailang terminal oh. Dot o terminal dol. Pag moari kag kibungsod, daghan kig mga lugar diri ah. Oh. Wapo kay diri ang terminal nila. Oh. Pindot kay view. Kibungsod. Oh, pindot kay dudol. Ganahan ko diri adol kay magsuroy-suroy ko diri ah. Pag magsuroy ta, mawala itong mga problema. Oh. Lagi. Oh. Kibungsod. Indot kay dring lugar diri ah. Oh. Suroy ta diri ah. Si ma'am, gwapa kay si ma'am. Oh. Wapo kay suroyan ri kibungsod. Oh, nindot kay view. Kibungsod. Dot no. Misamis na ni lugar eh. Misamis. Nagsaysay, misamis. Nagsaysay, misamis eh. Suroy ta diri. Dahan nga ako sa diri karon. Baktas ng big boy for the poor diri sa kibungsod. Ito suruyan diri layo lagi diri no. Layo lagi diri ba? Abot na diri ah. Abot ng big boy for the poor sa kibungsod. Daghan na bagwapa diri sa kibungsod. Oh. Wapa di sa kibungsod. Oh. Wapa di sa kibungsod dun. Lagi. Oh. Wapo kay laga diya. Wow. Indot kayo.